또 하나님 자녀 삼아주심을 감사합니다. Damos gracias por salvarnos de nuestros pecados y por hacernos hijos tuyos. 오늘 주일을 맞아 우리 형제자매들 함께 말씀 앞에 모여 있습니다. Este día estamos reunidos frente a tu palabra. 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시고 또 우리에게 또 필요한 은혜와 주님의 풍성한 사랑을 부어 주옵소서. Llénenos la palabra que se necesite a cada persona y llénenos con tu amor y gracia. 또 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 있든지 그들의 마음도 발걸음도 함께할 수 있도록 도와주옵소서. Y a todos tus hijos que no estén en ese lugar, ayúdelos para que sus corazones y sus pasos estén junto a nosotros. 우리 중에 병 중에 있는 자, 또 여러 가지 마음의 어려움과 시험 속에 있는 자들 하나님 일일이 도와주시고 각 사람의 마음을 채워주옵소서. Y a los que estén en medio de dificultades o en algunas tentaciones o en algunas enfermedades, mírelos a cada uno de ellos y ayúdenos. 우리에게 건강을 주시고 믿음을 주시고 또 하나님을 향한 열정을 주옵소서. Permítanos la salud, la fuerza y el corazón para poder vivir por ti, Señor. 이 귀한 복음, 우리 사랑하는 가족들 모두 다 구원받기를 간절히 원합니다. Y queremos que todas nuestras familias reciban la salvación. 우리를 사용하셔서 우리 주변 친족과 가족들 그리고 이웃들에게 이 복음이 전해지기를 간절히 원합니다. Y queremos que nos use para que este evangelio se predique hacia todas nuestras familias, amigos o vecinos o personas conocidas. 오늘 또 말씀 앞에 우리의 삶을 비춰주시고 숨은 죄와 허물들 주님께서 씻어주시고 새로운 마음을 불러일으켜 주옵소서. A través de la palabra de este día, alúmbrenos a todas nuestras vidas y guíenos, por favor. 교회가 계획하는 모든 일들 주님이 앞서 행하시고 주님의 선한 뜻을 온전히 이루는 저희들 되게 도와주옵소서. Adelante, todos los planes que preparamos en la iglesia y ayúdenos para que se muestre tu voluntad. 오늘 모든 시종을 주 성령님께 의지합니다. 도와주옵소서. Todo este día confiamos en ti. Ayúdenos. 말씀을 듣는 영혼들 더더 구원받을 수 있도록 인도해 주옵소서. Ayúdenos para que todas esas almas que estén escuchando tu palabra reciban la salvación. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 네. Amén. 성경 요한 1서를 찾겠습니다. Vamos a buscar Primera de Juan. versículo 4. 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 우리가 이 땅에 와서 하나님을 만나고 구원받는 것이 우리 인생의 삶의 목적입니다. Hemos nacido en este mundo y venido a este mundo, y el propósito de nuestras vidas es recibir la salvación. 구원을 받고 이 땅에 살아가는 목적이 있다면 하나님의 영광을 위해서 살아갑니다. Y después de recibir la salvación, si tuviéramos un propósito para seguir viviendo en este mundo, eso es Dios. 주님 만날 때까지 우리는 그 하나님의 영광을 위해서 살아갑니다. Y hasta el día que llegue Dios a este mundo, nosotros vivimos por la gloria de Dios. 구원을 받고 나면 이제 또 마귀와의 전쟁이 있습니다. Y después hay una guerra contra Satanás, después de recibir la salvación. 구원받고 주님 만날 때까지 살아가는 삶이 신앙생활입니다. Y una vida que vivimos hasta que llegue Dios a este mundo, a ese se le llamamos vida cristiana. 주님 만나면 하나님이 주를 위해서 살아갔던 것들을 다 계산해서 우리에게 주셔요. Y en ese día, cuando veamos a Dios, Dios va a calcular todas nuestras vidas en que hemos vivido por Dios y nos va a dar bendiciones. 그래서 이 땅에 살아가면서 정말 우리의 삶이 변화되고 주를 위해서 살아가는 삶을 승리하는 삶이다라고 말할 수 있어요. Y de esa forma, las vidas que van cambiando por medio de la fe, a esa vida se le llama una vida victoriosa. 그러나 구원만 받고
세상에 주저앉아 사는 사람도 있습니다. Pero también hay personas que viven arrodillados ante el mundo. 구원만 받았지 그 삶을 정말 예수님을 위해서 살지 못하고 또 변화되는 삶을 또 하나님의 영광을 위해서 살지도 못합니다. Solamente tiene la salvación y no vive por Dios y no tiene una vida en que se cambia. 물론 그 사람은 주님 만났을 때 주님께서 그 사람에게 영광을 주겠냐 이거예요. Entonces, esas personas, cuando vean a Dios, ¿Dios le daría gloria? 물론 천국은 다 들어가죠. Claramente, todos entrarían al cielo, 그러나 영광은 다릅니다. pero la gloria es diferente. 자, 그래서 구원받고 되면 구원받고 나오고 이제 정말 싸움이 있습니다. Por eso, después de recibir la salvación, hay una batalla. 무슨 싸움입니까? ¿Qué batalla? 마귀와의 전쟁이 있습니다. Hay una guerra contra Satanás. 이 마귀는 공중 권세 잡은 자 마귀는 이 세상의 사람을 마음을 미혹해야 한다고 되어 있습니다. Satanás dice que engaña a los corazones de todos los hombres que viven en esta tierra. 그래서 많은 사람들을 구원받지 못하도록 방해하고 그리고 그 영혼을 지옥에 끌고 가져가는 것이 마귀입니다. Y de esa forma, Satanás cada vez estorba a todas las personas para que no reciban la salvación. 그래서 마귀가 사람을 미혹해 하고 복음을 방해하고 그리고 마귀의 앞잡이인 거짓 선지자들을 통해서 일을 하고 있어요. Entonces Satanás engaña a las personas y estorba para que no se predique el evangelio y también a través de los falsos profetas trabaja Satanás. 자, 이스라엘 백성들을 애국 종살이에서 건져낸 이유는 하나님의 가나안 땅을 위해서 그들에게 구원을 이루었습니다. La razón en que Dios sacó a los israelitas de los 400 años de esclavitud era para hacerles el pueblo elegido de Dios. 가나안 땅은 풍요로운 땅입니다. Porque la tierra de Canaán era una tierra muy bendecida. 남자 장정 둘이 포도 한 송이를 메고 갔다라고 기록이 되어 있죠. Porque se dice que dos hombres cargaban un montón de uvas. 우나 우바. Una uva. 가나안 땅이 얼마나 아름답고 풍요로웠습니까? Entonces, ¿cuánta abundancia y cuánta belleza había en Canaán? 자, 종살이에서 꺼집어내서 이 풍요로운 땅 가나안 땅을 주기를 원했던 거예요. Entonces Dios quería dar esa tierra, la tierra de Canaán a los israelitas, después de haber sacado de Egipto. 그러나 가나안 땅은 많은 민족들이 살고 있습니다. Pero en la tierra de Canaán están viviendo muchos pueblos. 그 민족들과의 전쟁에서 그 가나안을 성취해야 돼요. Y tiene que vencer a todo ese pueblo para obtener la tierra. 그래서 그들을 애굽에서 건져내서 광야에서 그들을 훈련했습니다. Por eso Dios sacó a los israelitas del desierto y los sacó de Egipto y los entrenó en el desierto. 가나안을 차지하기 위해서. Para obtener a Canaán. 가나안에 들어가서 전쟁에서 그를 취해야 되는 거예요. Porque tienen que entrar a Canaán y después de hacer guerras tienen que obtener la tierra. 그래서 그들은 홍해 바다를 하나님이 가르쳤지만 요단강은 그들 스스로가 건너서 그들을 스스로가 가나안을 정복해 합니다. Por eso, aunque Dios haya dividido el Mar Rojo, ellos tenían que dividir el río de Jordán para conquistar a Canaán. 우리도 마찬가지죠. Nosotros también. 구원해 주신 목적은 죄와 영원한 멸망에서 우리를 구원해 주신 영원한 천국을 주기 위해서요. La razón en que nos dio esta salvación es para llevarnos hacia el eterno cielo. 구원만 주는 게 아닙니다. 영광도 주는 거예요. Pero no solamente nos da salvación, sino también nos da gloria. 자, 이 영광은 우리 구원받은 그리스도인들이 각자가 해야 될 일입니다. Pero para esa gloria es lo que debemos hacer cada uno de nosotros quienes fuimos salvos. 구원은 거저예요. 은혜입니다. La salvación es gracia, es regalo. 각자 모두에게 동일하게 주는 거예요. Y se le dio a toda persona de la misma forma. 그러나 영광은 다르다는 거예요. Pero la gloria es diferente. 그래서 애굽에서 건진 목적은 이 가나안과의 전쟁을 위해서 그들을 구원하신 겁니다. Entonces Dios sacó a los israelitas para dar la tierra de Canaán. 우리도 마찬가지죠. 우리를 구원하신 목적은 이제 마귀와의 전쟁을 위해서예요.
La razón en que nos dio esta salvación es para hacer una guerra contra Satanás. 예, 마귀는 예, 우리 사랑하는 가족들도 붙잡고 있고 우리 주변 영혼들을 붙잡고 지옥으로 끌고 내려가고 있어요. Porque Satanás está agarrando a nuestras familias y a nuestras personas queridas y cada vez los está llevando hacia el infierno. 마귀하고의 전쟁에서 그들을 빼내야 되는 거예요. Y en medio de la guerra contra Satanás tenemos que sacar a ellos. 예, 그래서 우리는 전쟁을 위해서 부름 받은 자들입니다. Entonces nosotros somos quienes fuimos llamados para esta guerra. 예, 여기 말씀하고 있죠. Porque aquí dice, 우리가 전쟁을 준비는 하지만 결국은 하나님이 이게 도와주셔야 돼요. aunque nosotros preparamos para la guerra, Dios nos tiene que ayudar para que venzamos a esta guerra. 읽어주세요. Dice, Proverbios capítulo 21, versículo 30 a 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. 자, 우리는 전쟁을 위해서 부르심을 받은 자들이에요. Nosotros somos quienes fuimos llamados para esta guerra. 우리도 같은 싸움이 있다라고 돼 있죠. Tenemos la misma batalla, tenemos los mismos conflictos. 무슨 싸움일까요? ¿Qué batalla? 마귀하고의 싸움입니다. Es una batalla contra Satanás. 우리가 전도해서 한 영혼이 말씀을 듣고 구원을 받으면 지옥에서 건져내는 거예요. Si nosotros predicamos a una persona, si esa persona recibe la salvación escuchando el evangelio, entonces de esa forma sacamos una alma desde la mano de Satanás. 네. 마귀가요, 구원받지 않은 영혼들을 확 붙들고 있어요. Porque Satanás está agarrando fuertemente a todas las almas que no tienen la salvación. 나는 구원받아서 이 자리에 있는데 그렇지 못한 주변 영혼들이 많은 거예요. Yo recibí la salvación y estoy en este lugar, pero hay muchas almas que no están. 싸움이 있다라고 돼 있어요. Hay una batalla. 여기 디모데전서 6장 12절에도 말씀하고 있죠. Porque en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, también dice, pelea la buena batalla de la fe, echa la mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 믿음의 선한 싸움을 싸우라라고 했죠. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. 구원을 받으면 이제 구원받은 그리스도인들은 주님을 사랑하고 말씀을 배우기를 원하고 또 이 말씀을 전하기를 원해요. Una vez que recibimos la salvación, amamos a Dios y cada vez tenemos deseos de predicar este evangelio. 네. 그러나 구원받지 못한 사람들은 어때요? Pero ¿qué pasa si alguien no tiene la salvación? 네? 말씀을 싫어해요. No quieren, no les gusta la palabra. 네? 구원에 대해서 관심이 없습니다. No tienen interés de la salvación. 그냥 하나님을 사랑하고 내가 하나님을 섬기면 됐지 구원이 뭐가 중요하냐 그렇게 생각하고 삽니다. Y viven pensando, diciendo, yo creo a Dios y amo a Dios, entonces eso es suficiente. 네? 그 부딪힘이 있는 거예요. Y de esa forma hay conflictos. 정말 구원받은 사람과 그렇지 않은 사람은 부딪히게 돼 있어요. Porque una persona que verdaderamente tiene la salvación siempre tiene conflictos con los que no tienen la salvación. 왜 부딪힐까요? ¿Por qué tendrán conflictos? 우리는 천국 가는 게 너무 소중한데 구원받지 않은 사람은 천국 가는 거 그렇게 중요하게 생각지 않아요. Porque para nosotros es demasiadamente importante ir al cielo, pero los que no tienen la salvación no les importa tanto. 구원받은 그리스도인들은 주님 만날 걸 생각하고 살아가는데 세상 사람은 그렇지 않습니다. Los cristianos salvos viven pensando en ver a Dios, pero las personas del mundo no son así. 내가 구원받아서 쉽게 받는 것처럼 남들도 쉽게 받을 줄 생각하는데 그렇지 않다는 거예요. Se piensan que es fácil de predicar como yo he recibido fácilmente la salvación, pero no es así. 왜? ¿Por qué? 공중 권세 잡은 자 마귀가 그 사람 마음 붙들고 있어요. Porque Satanás está agarrando el corazón de todas esas personas. 예, 그래서 예수님께서 나에게 구원을 주셨는데 이제 이 구원이 이제 가족 간의 불화가 시작이 되고 전쟁이 시작이 되는 거예요. Por eso Dios me dio esta salvación, pero después de recibir la salvación hay batallas entre amigos, entre la familia. 예, aquí Mateo, vamos a buscar Mateo. San Mateo, capítulo 10. Versículo 34, 36.
6 al 36. San Mateo capítulo 10, versículo 34 hasta 36, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de los de su casa. 자기 가족이 원수예요. Su familia se vuelven enemigos. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 나는 구원을 받아서 하나님의 영이 나와 함께 하는데 구원받지 않은 가족은 마귀가 붙잡고 있는 거예요. Porque yo, como he recibido la salvación, el Espíritu Santo está junto a mí, pero mi familia, que no tiene la salvación, está en las manos de Satanás. 전도하려고 그러면 막 이제 막는 거예요. Y si intento a predicar, cada vez está estorbando. 그게 전쟁이라는 거예요. 전쟁. Eso es la guerra. 왜? ¿Por qué? 마귀가 어떻게 하든 사람의 영혼을 붙들고 지옥에 끌고 내려가는 거예요. Porque Satanás agarra las almas de todas esas personas y los lleva hacia el infierno. 우리는 그 전쟁을 주님 만날 때까지 해야 돼요. Y nosotros tenemos que pelear esa batalla hasta que llegue Jesús a este mundo. 그래서 바울 사도께서는 이렇게 말씀하고 있는 거예요. Por eso apóstol Pablo dijo así, 읽어주세요. he peleado la buena batalla. 내가 선한 싸움을 싸웠다. 마귀하고의 전쟁을 잘 치렀다. 이거예요. He peleado la buena batalla. Eso significa que peleó bien contra Satanás. 지옥 가는 영혼을 많이 건진 거예요. Eso significa que sacó a muchas almas que se dirigían hacia el infierno 그리고 그 믿음을 끝까지 지켰다. 이거. y que mantuvo su fe, que guardó su fe hasta el final. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 왜 구원받았느냐? ¿Por qué recibimos la salvación? 영적인 전쟁을 위해서 구원을 받은 거예요. Para la buena batalla de la fe. 여기 고린도후서 2장 10절, 3절, 5절입니다. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 a 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza, derribando a argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo de todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 자, 우리는 육체를 싸움을 위해서 있는 게 아니라는 거예요. Nosotros no estamos peleando para la carne. Aquí Efesios 6, 1, 2. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 여기 에베소 6장 12절에 말씀하고 있죠. Aquí dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. 우리의 싸움은 마귀 권세자분들, 공중 권세자, 마귀와의 싸움입니다. Que nuestras peleas son contra Satanás, quien tiene las potestades del mundo. 마귀는 사람들 속에 역사하고 구원받은 그리스도인은 하나님의 이 영이 역사하는 거예요. Satanás existe en medio de todas las personas del mundo y en nosotros está el Espíritu Santo. 여러분 누가 더 강할까요? ¿Quién será más fuerte? 마귀가 더 강해요. Satanás es más fuerte. 마귀가 더 지혜로워요. Satanás es más sabio. 왜? ¿Por qué? 마귀는 수천 년 속에 존재하고 지금도 많은 영혼들을 미혹했기 때문에 그렇습니다. Porque Satanás existió durante miles de años y hasta ahora está engañando a muchos hombres. 이제 구원받은 그리스도는 이제 태어난 거예요. Pero los cristianos salvos recién ahora han nacido. 우리가 그 마귀에게 전쟁하기 위해서 준비하지 않으면 우리는 한 영혼도 구원받게 할 수 없어요. Si no nos preparamos para esta batalla, no podemos salvar a ninguna alma. 그래서 우리도 마귀와의 싸움을 싸우기 위해서 준비해야 됩니다. Por eso, nosotros también tenemos que preparar para esta batalla. Efesios, vamos a buscar. Capítulo 6. Versículo 10 al 17.
Efesios capítulo 6, versículo 13 a 17 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y espada de espíritu, que es la palabra de Dios. 여기 11절에도 이렇게 말씀하고 있습니다. En versículo 11 también dice, Vestíos de todas las armaduras de Dios para que podáis entrar firmes contra las acechanzas del diablo. 마귀하고 이제 전쟁해야 돼, 전쟁. entonces tenemos que pelear la guerra contra Satanás. 뭘 근데 준비해야 돼 여기? Pero, ¿qué debemos preparar? 첫 번째는 뭐예요? Primeramente, ¿qué es? 복음의 신을 신어야 돼요. Primeramente, tenemos que tomar los calzados del Evangelio de la Paz. 그걸 받아야 전쟁할 수 있어요. Primeramente, tenemos que recibir la salvación para poder comenzar la guerra. 그걸 받아야 전도할 수 있어요. Podemos predicar después de recibir la salvación. 진리의 허리에 띠고 진리. Tenemos que poner los lomos con la verdad. 의의 흉배 붙이고. Y tenemos que poner la coraza de justicia. 여러분 왜 흉배를 붙이라고 그랬을까요? ¿Por qué tenemos que vestir con la coraza de justicia? 마귀가 화살을 날리거든요. Porque Satanás está tirando flechas 그거를 막아야 돼요. y tenemos que tapar. 마귀의 화살은요 아주 강력해요. Porque las flechas de Satanás son muy fuertes. 딱 엮어갖고 죄의 화살을 날리면 그 죄의 화살 맞으면 넘어지는 거예요. Porque nos tiran flechas con pecados y una vez que nos llegue esa flecha, a nosotros caemos. 세상 El mundo, 화살 la flecha del mundo. 딱 쏘면 그 맞으면 떨어지는 거예요. Una vez que nos llegue esa flecha, entonces podríamos caer. 가족이라는 그 끈끈한 그 유대 관계, 사회 구조 이런 거를 가지고 탁 화살을 날려 죄의 화살을 날리는 거예요. Con los problemas de la familia o con los problemas de la sociedad, de esa forma nos hace caer. 그러니까 구원받은 그리스도인들이 훈련하고 준비해야 되는데 마귀가 vamos, ¿dónde? Hoy cumpleaños, vamos, siempre 데리고 가요 세상으로. Y de esa forma, cada vez Satanás lleva al mundo. 그게 맞는 거예요, 죄의 화살. Y eso es recibir la flecha de Satanás. 믿음의 방패를 가지라고 돼 있죠. También dice que tengamos el escudo de la fe, ¿no? 그리고 하나님의 말씀, 검을 가져야 돼요. Y luego tenemos que tomar la espada del Espíritu. 여러분 검 없이 전쟁할 수 있어요? ¿Podemos comenzar la guerra sin la espada? 총 없이 전쟁에 나갈 수 있어요? ¿Podríamos salir a una guerra sin tener armas? 죽으러 나가는 거야. Eso sin armas sería como salir a morir. 러시아가 우크라이나를 침공하니까요. 우크라이나 대통령이 얘기하는 거예요. Cuando Rusia fue a invadir a Ucrania, ellos estaban en problemas. 총 보내주십시오. 무기 좀 주십시오. 무기. Por eso pedían hacia muchos países armas. 계속 서방에서 무기를 공급해 준 거예요. Y cada vez los otros países le ayudaban mandando armas. 서방. 에우로파, 에스타두니도스, 아만다도 아르마. 여러분 이거 공급 안 해주면 어때요? Pero si no tiene armas, ¿qué pasa? 그냥 무너지는 거예요. Entonces directamente caerían. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 하나님의 말씀을 가져야 돼요. Tenemos que tomar la palabra de Dios. 계속 말씀을 우리가 배우고 공급받아야 돼요. Cada vez tenemos que aprender y recibir la palabra de Dios. 그 말씀을 우리가 자꾸 듣고 하면 나도 모르게 무기를 갖는 거예요. Porque cada vez en que escuchemos esa palabra, tenemos nuestras armas. 한마디 탁 던지는데 구원받지 않은 가족들, 주변 영혼들이 그 말이 확 심겨지는 거예요. Porque damos una palabra, pero esa palabra podría plantarse en medio de nuestras familias o amigos que no tienen la salvación.
그 말씀을 가져야 돼요. Tenemos que tener esa palabra. 그리고 훈련해야 되는 거예요. 훈련. Y cada vez tenemos que entrenarnos. 왜? ¿Por qué? 마귀가 얼마나 교묘하고 얼마나 지혜가 많은지 모릅니다. No sabemos cuánta sabiduría y cuánto engaño tiene Satanás. 마귀가 이런 것들을 가지고 우리를 무너뜨린다는 걸 알아야 돼요. Tenemos que saber que Satanás nos hace caer con estas cosas. 예? 여기 Primero Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. 세상이라는 거를 마귀가 내 삶에 툭 넣어버리면요. 힘이 없어 주저앉아 버려요. Si Satanás deja el mundo en nuestros corazones, en nuestro corazón, entonces rápidamente nos caemos sin fuerza. 걱정이라는 게 내 마음에 툭 들어오면 나도 모르게 무너지는 거예요. Una vez que entre una preocupación en mi corazón, entonces en un momento se cae. 성경에는 먹는 것과 입는 것이 있으면 족하다라고 돼 있어요. Y en la Biblia dice, si tenés algo para comer y si tenés ropa para vestirte, eso es suficiente. 여러분 로빠 있잖아요. Tienen ropa, 먹는 거 있잖아요. tienen comidas para comer, 잠잘 자리 있잖아요. tienen lugares para dormir. 예? 전쟁 와중 속에는 그런 거 없어요. Pero en medio de la guerra no hay esas cosas. 아이들 어떻게 학교 보내지 그런 거 없습니다. No hay preocupaciones diciendo, ¿cómo voy a mandar a mi hijo 아무것도 hacia el 없어요. colegio? 전쟁 와중 속에는. En medio de la guerra no hay nada. 먹고 물 있고 그리고 잠잘 곳 있으면 족한 거예요. Solamente si hay agua o comida para comer y si hay lugares para dormir, eso es suficiente. 세상이라는 걸 툭 마귀가 던지면요. 그거에 무너집니다. Y si Satanás nos si nos deja el mundo, entonces rápidamente caemos. 우리는 세상을 경계해야 돼요. Nosotros tenemos que tener cuidado del mundo. 정말 내가 어려워서 가난해서 구원받다면요. 그건 최고의 복이에요. Si verdaderamente he recibido la salvación porque tuve pobrezas, eso es una gracia muy grande. 내가 병약할 때 구원받았다. 최고의 복입니다. Si he recibido la salvación en medio de mis enfermedades, cuando estuve enfermo, si recibí la salvación cuando estuve enfermo, eso también es una bendición muy grande. 왜? ¿Por qué? 어려웠기 때문에 내 마음이 낮아져 있는 거예요. Porque como mi corazón como tenía dificultades, mi corazón estaba humilde. 내가 병중에 있기 때문에 내가 구원을 받은 거예요. Como estaba en medio de enfermedades, recibí la salvación. 네. 우리는 지금의 환경을 하나님께 감사해야 돼요. Nosotros tenemos que agradecer a Dios en el ambiente en que estamos. 마귀가 세상이라는 화살을 탁 쏘면요. 그거에 맞으면 무너지는 거예요. Si Satanás tira una flecha del mundo y si esa flecha llega a atravesarnos hacia nosotros, entonces nos caemos. 마귀는 세 가지를 가지고 유혹합니다. Satanás cada vez da tentaciones con tres cosas. 네? 세상과 또 여자와 돈 쏘면 다 맞는 거예요. Satanás cada vez nos da tentaciones con el mundo, con mujeres y con el dinero. 믿음의 방패를 가져야 돼요. Tenemos que tener el escudo tenemos que tener el escudo de la fe. 네? 날아오는 화살을 잘 막아야 돼요. Porque con ese escudo tenemos que tapar todas las flechas que nos está llegando hacia nosotros. 네. 가장 큰 적은 자기의 적입니다. 자기 속에 있는 자기입니다. El enemigo más grande es 자기 자신이에요. es cada uno mismo. 자기 자신이 이기기가 제일 어려워요. Es difícil de vencer a sí mismo. 우리는 믿음의 방패를 가지고 싸움을 싸우면 하나님이 전쟁에서 이기게 해주셔요. Teniendo el escudo de la fe, Dios nos hace vencer, Dios nos hace ganar a esta guerra. 사카리아에서 이렇게 말씀하고 있죠. En Zacarías dice así: 읽어주세요. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, que Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de incendio? 여기 여호수아는
사도계 계열의 대제사장입니다. Aquí Josué era el sumo sacerdote 바벨론에게 포로 잡혀서 그들이 돌아왔습니다. y fueron esclavizados por Babilonia y luego volvieron a su tierra 그리고 성전을 재건하는 겁니다. y reconstruían el templo. 예? 성전이 재건되면 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기거든요. Porque una vez que se levanta el templo, los israelitas volvían a adorar a Dios. 예? 그러니까 이 성전이 재건되지 못하도록 마귀는 계속 방해하는 거예요. Por eso Satanás cada vez estorbaba para que no se construya el templo. 하나님을 섬기는 일이 벌어지면 어때요? ¿Y qué pasa si las gentes adoran a Dios? 예? 마귀가 붙잡고 있는 영혼들을 무너지는 거예요, 마귀도. Entonces Satanás se caería. 그래서 이 여호수아를 통해서 하나님의 성전이 재건되고 신앙을 재건하자는 일이 계속 나타나는데 반대는 마귀는 그걸 계속 무너뜨리는 거예요, 무너뜨리는. Entonces Josué cada vez levantaba el templo de Dios por la voluntad de Dios y al mismo tiempo Satanás lo hacía al contrario. 네, 계속 방해하죠. Cada vez estorbaba. 네. 구원받은 그리스도인이 전도하려면 마귀도 방해가 시작돼요. Una vez que un cristiano comienza a predicar a su alrededor, Satanás molesta. 신앙생활을 바르게 하려면 방해가 시작이 돼요. Y una vez que comenzamos a vivir correctamente la vida cristiana, Satanás lo estorba. 구원을 못 뺏어갑니다. Pero aún así no nos puede quitar la salvación. 근데 방해는 시작돼. Pero puede estorbar. 내가 오늘 오랜만에 진짜 나 교회 가기로 결심했어. Yo he decidido ir a la iglesia, 근데 차가 시동이 안 걸리네. pero no se prende el auto. 그 이기고 나와야 되는데 아이 그냥 말지 뭐. Pero aún así tenemos que salir a la iglesia venciendo esas tentaciones, pero se queda diciendo, nomás no voy. 내가 교제 가야지 마음 딱 먹었어요. Yo he decidido ir a la comunión 전화가 오는 거예요. y viene una llamada. Por favor, urgente, venga, hay que trabajar, por favor. Mi casa ya no tiene agua, no tiene luz, venga. Sí, hay que calcular dinero. Voy. Va a destruir. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser. 중요할 때는 또 마귀가 끌어가는 거예요. Cuando sea en los momentos importantes, Satanás los lleva. 바울도 그랬어요. Apóstol Pablo también. 하나님 바울을 불러서 이방인의 사도로 말씀을 전하니까 수많은 사람이 구원받습니다. Dios llamó a apóstol Pablo y cuando Pablo predicaba, muchas almas recibían la salvación. 하나님 바울을 택해서 그리고 전 세계 복음 전하는 건 하나님의 계획과 목적입니다. La voluntad de Dios era predicar hacia todo el mundo. 바울은 로마에 가서 로마에 가서 전도하는 게 마지막 바울의 사명이었답니다. Entonces la misión de Pablo era predicar en Roma. 로마에 가야 돼요. Tiene que ir a Roma. 마귀는 어떻게 할까? Entonces Satanás, ¿qué haría? 거기 가지 못하도록 막는 거예요. Lo estorbaría para que no se llegue hasta Roma. 그래서 바울을 죽이려고 하는 사람이 바울 죽이지 않으면 먹지도 않고 자지도 않겠다는 사람이 40명이나 됐어요. Y entonces había como 40 personas que decían, si no mato a Pablo, no comeré ni dormiré. 곳곳마다 바울을 죽이려고 기다리는 거예요. Y en cada lugar, muchas gentes esperaban a Pablo para matarlo. 마귀가 방해하죠. Y Satanás lo estorbaba, ¿no? 하나님은 Dios 바울을 로마에 딱 보내는 거예요. Dios manda a Pablo hasta Roma. 왜? ¿Por qué? 그 당시에 모든 길은 다 로마로 통했습니다. Porque en ese momento todos los caminos se llegaban cruzando a Roma. 로마에만 전도가 되면 다 이제 전 세계 복음이 들어가는 거예요. Si tan solo predica en Roma, entonces desde ese momento se predicaría el evangelio hacia todo el mundo. 근데 바울을 거기 가야 되는데 마귀가 막고 있잖아요. Pero Pablo tiene que llegar a Roma y Satanás lo estorbaba. 어떻게 거기로 가겠어요? ¿Cómo llegaría? 바울을 죽이려고 하는 사람이 길거리에 쫙 깔려 있는데. Porque por todas las ciudades, por todas las calles, esperaban gentes, personas para matar a Pablo. 하나님이 죄수의 몸으로 로마의 군인들에 의해서 보호받으면서 죄수의 몸으로 로마에 갔습니다. Pero Dios hizo atrapar a Pablo, atrapar a Pablo por los soldados de Roma y siendo atrapado fue llevado a la prisión.
Romanos 1:13 y llegó hasta Roma. 읽어주세요. Romanos capítulo 1, versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. 그래서 바울은 하나님께서 어떤 방법으로든지 로마에다가 세우고 전도를 했던 거예요. Por eso Dios puso a apóstol Pablo de cualquier forma hasta Roma para predicar. 감옥에서도 전도하고 Entonces Pablo predicaba en medio de la cárcel. 계속 바울 사도가 있는 곳마다 하나님이 구원받는 일이 벌어지는 거예요. Y en cada lugar donde estaba Pablo se predicaba el evangelio. 막는 세력이 있습니다. Hay grupos que negaban. 가족 간의 전쟁이 있습니다. Hay guerras entre familias. 육신적으로 가까운데 영적으로는 아주 전쟁을 치러야 되는 사람이 있어요. Hay personas muy cercanas carnalmente y hay personas y tenemos que hacer, hay guerra. 우리는 말씀을 전도하려고 하는데 마귀는 그걸 방해하는 거예요. 방해하는. Porque nosotros queremos predicar este evangelio, pero Satanás cada vez lo detiene. 그걸 알아야 돼요. Tenemos que saber. 또 말씀하고 있죠. Aquí también dice. 데살로니가서도 이렇게 말씀. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. 자, 이번에는 마귀가 막는 게 아니라 성령이 막았어요. Pero esta vez no lo estorbó Satanás, sino el Espíritu. 왜? ¿Por qué? 하나님은 바울 사도를 이제 유럽 쪽으로 전도를 해서 로마에 가는 걸 원하는데 자꾸 왼쪽으로 가려고 아시아 쪽으로 자꾸 가려고 그러는 거예요. Porque Dios quería que apóstol Pablo se vaya a Roma, pasando a Europa, pero Pablo se deseaba ir hacia Asia. 그래서 바울이 왼쪽으로 전도하려고 하는 거 하나님이 자꾸 틀은 거예요. Y como Pablo se quería irse hacia Asia, Dios cambió el camino. 그 유럽의 첫 관문인 빌립보에 루디아가 구원받기를 원했던 거예요. Y en la región de Filipo, una mujer llamada Rudia quería recibir la salvación. 그래서 하나님이 자꾸 반대 방향으로 인도하는 거예요. Por eso Dios lo mandaba cada vez hacia el otro camino. 때로는 우리가 가족을 전도하려고 하는데 가족은 어려운데 주변 영혼들이 구원받는 일이 많이 보여요. A veces hay muchos casos en que cada vez cuando intentamos a predicar nuestras familias es difícil, pero si predicamos a nuestro alrededor fácilmente reciben la salvación. 가족을 위해서 시간을 써야 되는데 시간이 없는 거예요. Y cada vez necesito tiempo para predicar a mi familia, pero no hay tiempo. 자꾸 주변을 구원받게 하니까 내 마음을 자꾸 이쪽으로만 시간을 쓰게 하는 거예요. Como cada vez mi alrededor recibe la salvación, Dios hace usar mi corazón hacia mi alrededor. 어떻게 해야 될까요? ¿Qué deberíamos hacer? 잠깐. 내 가족 먼저 전도. Ya, un ratito. Primeramente voy a predicar a mi familia. 우리가 복음 때문에 나쁜 일이 있어가지고 내 주변 영혼들 전도하지 못할 때 하나님 아셔요. Cuando no predicamos a nuestras personas cercanas porque estamos ocupados por otros trabajos para predicar el evangelio, Dios lo sabe. 우리가 주님 일을 하면 주님이 나를 위해서 대신 일을 해주셔요. Porque cuando trabajamos por Dios, Dios trabaja por nosotros. 때로는 성령이 내가 원하지 않는 다른 방향으로 전도하는 걸 원할 때도 있어요. A veces el Espíritu nos guía hacia otros caminos en que no deseábamos. 그래서 우리는 마귀와의 전쟁이 있는데 가장 가깝게는 자신과 세상과 그리고 주변 영혼들과의 전쟁이 있다는 걸 잊지 말아야 돼요. Y de esa forma tenemos una guerra contra Satanás y no debemos olvidar estas cosas. 그 전쟁을 준비해야죠. Tenemos que preparar la guerra. Salmo 105, versículo 18, 19. Dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona,
hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. 예. 구원받으면 다 잘 풀려야 되는데 그렇지 않을 때가 있잖아요. Porque después de recibir la salvación nos tendría que ir todo bien, pero hay casos en que no es así. 야곱은 장자의 축복을 원했는데 결국 장자 축복을 받자마자 형의 미움으로 가족을 떠나야 됐어요. Jacob quería tener la bendición de su hermano, pero en el momento en que recibió la bendición de su hermano tenía que apartarse de su familia. 욥도 그렇습니다. Job también. 예? 욥이 하나님이 주신 꿈을 형들과 아버지한테 얘기하면요. 그게 미움이 됐어요. Ya, cuando José hablaba sobre su sueño a sus hermanos le burlaban. 예? 결국 형들에 의해서 요셉을 애굽에 팔아버립니다. Entonces sus hermanos vendió a José hacia Egipto. 자, 하나님이 도와주시고 지켜주시고 부모와 함께 있으면 좋았을 텐데 하나님 그걸 허락지 않고 팔리는 걸 허락했습니다. Hubiera sido bueno estar con su familia y estar viviendo con sus hermanos, pero Dios no le dejó ese camino. 왜 욥에게 고난을 허락했을까요? ¿Por qué Dios habrá dejado esos sufrimientos hacia José? 훈련합니다. Para entrenar. 이스라엘 백성들을 광야에서 왜 그 어려운 시기를 겪게 했냐? 훈련해야 돼요, 훈련. ¿Por qué Dios dejó esos tiempos difíciles a los israelitas durante los 40 años del desierto? 우리 그리스도인도 구원받고 훈련해야 합니다, 훈련. Nosotros, los cristianos, también tenemos que entrenar después de recibir la salvación. 말씀 읽는 훈련. Tenemos que entrenarnos de leer la palabra, 말씀 배우는 훈련. del entrenamiento, de escuchar la palabra, 교제에 참석하는 훈련. el entrenamiento de participar a las comuniones. 자, 이걸 훈련하면 고난이 와요. Si entrenamos de esta forma, vienen dificultades. 이걸 훈련하지 않으면 고난이 오지 않습니다. Pero si no nos entrenamos, no hay dificultades. 여러분, 말씀 읽어야죠. 시간 내야 돼요. Tenemos que leer la palabra y para eso tenemos que entregar tiempos. 말씀 배우려면 시간 내야 돼요. Y para aprender la palabra tenemos que dar tiempos. 내 시간을 빼야 돼요. Tenemos que sacar el tiempo. 내 약속들, 그동안에는 약속, 많은 사회생활 속에 그것에 내 마음을 썼다면 이제는 그걸 줄이고 끊어야 돼요. Si antes hubiera usado todo mi corazón para la promesa del mundo, para los deseos del mundo, entonces ahora cada vez lo debemos ir disminuyendo a todos esos deseos carnales. 이제 보세요. Ahora miren, 이제 교제가 있고 내 가족 모임이 있고 전에는 교제가 없으니까 아무 문제가 없어요. ahora hay comuniones, pero antes no había comuniones. 근데 지금은 Pero ahora, 이게 동시에 있는 거예요. 동시에. al mismo tiempo, hay comuniones. 계속 이게 부딪히는 거예요. Cada vez como hay reunión de familia y comunión en el mismo tiempo, hay conflictos. 이거 이제 내 마음을 하나님 쪽으로 가야 돼요. Pero mi corazón ahora se tiene que dirigirse hacia Dios. 고난이 오는 거예요. Entonces vienen conflictos. 그걸 쫓아가면 미움이 오는 거예요. 미움이. Y si seguimos hacia Dios, cada vez hay más enemigos. 가족들 중심에서 주님 중심으로 가면 미움이 오는 거예요. Si nos cambiamos desde la familia hacia Dios, entonces hay ese odio que sale en medio de ese camino. 전에는 venga, vamos a charlar, comemos. Ya yo no, yo quiero ir acá. 그러면 ya tú vas a ir, no, yo no, nunca no va a ir, tu cumpleaños algo, yo no va a ir. ¿Pelea empezó o no? Empezó pelea. 요셉이 그랬어요, 요셉이. José era así, 요셉가 형들의 미움 봐가지고 팔렸잖아. porque tuvo el odio de sus hermanos y al final fue vendido hacia Egipto. 팔렸지만 하나님이 요셉을 훈련하고 있었어요. Aunque fue vendido, Dios estaba entrenando a José. 훈련해가지고 제일 높은 자리에 애굽 그 다음 총리 자리에 딱 앉힌 거예요. Entrenó a José y al final dejó en el lugar más alto, que fue el primer ministro. 그리고 그 가족 70명을 싹 다 구원하는. Y salvó a sus 70 familias. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 구원받으면 외롭습니다. Cuando recibimos la salvación hay conflictos. ¿Por qué 외로울까요? ¿Por qué tenemos
conflictos. 하나님 말씀을 붙들고 가니까 풀려나. Porque como agarramos la palabra de Dios y como acá estamos en camino de Dios, hay esas dificultades. 야곱도 보세요. Miren a Jacob. 축복을 받자마자 가족을 떠나야 되는 거예요. En el momento que recibió la bendición, tenía que apartarse de su familia. 광야에서 돌베개 잠을 자면서 그 외로운 삶을 긴 시간을 보냈던 거예요. Viviendo en un desierto y durmiéndose encima de las piedras, tenían que pasar esos tiempos difíciles durante muchos tiempos. 욥도 그랬죠. Job también. 하나님을 잘 섬겼지만 하나님께서 욥을 훈련하셨어요. Aunque Job seguía correctamente a Dios, Dios quería entrenar a Job. 23:10. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque por tanto me abrazó y me arrepiento en polvo y ceniza. 욥이 하나님을 잘 섬겼는데 어느 날 갑자기 자기에게 온 것이 축복이 아니라 저주가 왔던 거예요. Job seguía correctamente a Dios, pero un día lo que le llegó no fue una bendición, sino le llegaban muchas maldiciones. 자기 가진 재산 다 날라갔죠. Porque perdió toda su herencia 사랑하는 가족들, 자녀들 다 죽었어요. y murió todos sus hijos. 자기에게 큰 병이 왔습니다. Y tuvo una gran enfermedad, 그래도 믿음 지켰잖아요. pero aún así seguía manteniendo su fe. 여러분 만약에 우리에게도 동일한 고난이 온다면 어떨까요? Si nos llegara el mismo sufrimiento, ¿qué pasaría? 신앙 지킬 수 있어요? ¿Pueden mantener su fe? 자기가 가지고 있는 돈이 없어. 다 날라갔어. 집도 없어. Se perdió todo el dinero que tenía, también se perdió su casa, 사랑하는 가족들 다 잃어버렸어. perdió toda su familia 내가 병 속에 있어. y estoy en medio de la enfermedad. 주님 쫓아갈 수 있어요? ¿Pueden seguir a Dios? 그것을 끝까지 지켰던 거예요. Y Job mantuvo hasta el final su fe 하나님 걸 단련하시고. y Dios lo entrenaba a Job. 그리고 결과적으로는 모든 축복을 배 이상 다시 주었습니다. Y al final tuvo el doble bendición que tenía a la comparación de la bendición que tenía al principio. 그래서 욥이 하나님의 모든 것을 깨닫고 나서 한 말씀이 욥기 24장 10절이고 45장 5절 6절입니다. Por eso la palabra que dijo Job es la palabra de Job capítulo 23, versículo 10 y Job capítulo 42, versículo 5 a 6. 내가 그동안에 다 귀로만 들었는데 이제 하나하나 체험해 보니까 이제 정말 내가 주님을 사랑합니다. Hasta ahora solamente he escuchado por mis oídos, pero como he experimentado verdaderamente, ahora amo verdaderamente a ti, Señor. 작은 것에도 넘어졌는데 시간이 지나서 믿음이 크니까 큰 게 와도 이제는 잘 넘어갈 수 있어요. Antes se caía fácilmente, aunque venían cosas pequeñas, pero una vez que ya está crecido, aunque vengan conflictos grandes, no se cae. Era niño afuera, por favor. Eso. 믿음이 작으면요, 작은 것 가지고도 넘어져요. Si tiene una fe baja, aunque vengan cosas pequeñas, se cae fácilmente. 작은 것 가지고 화도 나고. Y con cosas pequeñas se enoja fácilmente. 근데 이제 하나하나 순종하면서 체험한 신앙이 되면요, 이제 큰 게 와도 넘어갈 수 있는 힘이 생겨요. Pero una vez que tengamos una fe madura, aunque vengan conflictos grandes, no nos caemos. 어떤 것이 와도 이제는 다 담대해집니다. Y aunque vengan conflictos muy grandes, podemos estar fuertes. 신앙이 자란 증거예요. Y eso es la evidencia de una fe crecida. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 이제 훈련 받은 사람은 이제 어떤 것이 와도 이제 담대해집니다. Los que están entrenados, aunque vengan cualquier cosa, puede ser valiente. 지금은 Ahora, 작은 것에도 넘어지는 내 모습입니다.
Por ahora nos caemos fácilmente en cosas pequeñas. 헤레미야도 그랬습니다. Jeremías también. 하나님 헤레미야를 부르고 하나님의 헤레미야에게 말씀을 주셨어요. Que Dios llamó a Jeremías y dio una palabra hacia Jeremías. 처음에 하나님 부르심을 받으시니 얼마나 기뻤겠어요. La primera vez cuando Dios le llamó a Jeremías, cuán feliz habría estado. 그리고 하나님 메시지를 전하는데 얼마나 기뻤겠어요. Y cuán feliz habrá sido en predicar ese mensaje de Dios. 근데 시간이 지날수록 돌아오는 거는 뭐예요? Pero cada vez que pasaba el tiempo, ¿qué es lo que le regresaba? 가족들이 좋은 말이 오는 게 아니라 오히려 가족들이 핍박하고 La familia, la familia lo molestaba. 예? 주변에 많은 자기 민족들이 자기를 대적하고 Y cada vez su pueblo se ponía en contra de él. 이제 지쳐 있는 거예요. Ahora estaba cansado. 헤레미야에게 이렇게 말씀하고 있죠. Y Dios dijo a Jeremías, 읽어주세요. Jeremías capítulo 12, versículos 5 a 6, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. 지금 헤레미야에게 작은 걸 주고 있는데 그거 힘들어하고 있어요. Ahora está dando cosas pequeñas hacia Jeremías y le está costando mucho. 헤레미야 힘들어하지 마. Y Dios dijo, 너는 더 큰 것을 이룰 거야. y Jeremías, luego vas a tener cosas más grandes. 지금 훈련하기 위해서 지금 걸음마 훈련하는데 잠시 후에는 뛰어가는 거 훈련해야 돼요. 뛰어가는 거. Por ahora solamente estamos entrenando en caminar, pero después tenemos que correr. Ay, 나 힘들어. Yo quiero caminar nomás. Después descansar nomás. Señor, ¿qué dice? ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no, no, no! ¡Corre! Ya está esperando gloria. Señor quiere correr. 하나님은 달려가는 그런 믿음까지 주기를 원하는 거예요. Dios nos quiere dar una fe para que podamos correr. 여러분, 걷는 것만 훈련할 거예요? Pero solamente se entrenarán para caminarse. Solo camino nomás. Estoy bien, camino. 너는 siempre caminando. 야, 달려가는 훈련을 하면요, 걸어가는 건 문제도 없어. Si está bien entrenado en caminarse, entonces no hay problemas en correr. 그래서 헤레미야는 눈물의 선지자예요. 눈물의. Por eso Jeremías es un profeta de lágrimas. 왜 눈물의 선지자일까? ¿Por qué será un profeta de lágrimas? 이 메시지를 전하려니까 눈물 나는 거예요. Porque cuando quería predicar este mensaje, se salía lágrimas. 좋은 소식 전하면 눈물이 안 나는데 그들의 심판을 전하고 그들의 잘못된 죄를 전하니까 눈물이 나는 거예요. Si estuviera predicando noticias buenas, estaría contento, pero como estaba predicando sobre el juicio de Israel que iban a tener en pocos tiempos, tenía lágrimas. 여러분 참된 그리스도인들은 이 복음을 전하기 전에 하나님의 심판과 죄를 전해야 돼요. Y los cristianos salvos, antes de predicar cosas, noticias buenas, tenemos que predicar sobre el juicio de Dios. 거기서 예수님께서 우리를 구원해 주시고, 거기서 우리를 보호하시는 것을 전해줘야 돼요. Porque Dios nos predicó en medio del juicio y nos salvó en medio del juicio, y tenemos que predicar esa verdad. 가짜는 어때요? ¿Y cómo son los falsos? 가짜는 좋은 얘기만 얘기하는. Los falsos siempre dicen cosas buenas. Dios les bendiga. Dios te amo. 심판과 죄 이런 건 다 덮는 거예요. Y tapa todo el juicio y todas las cosas pesadas. 예레미야는 하나님 메시지를 전해야 돼. 바벨론이 오면 이제 우리는 포로로 가야 됩니다. Jeremías tenía que predicar la palabra diciendo, cuando llegue Babilonia a nuestra tierra, todos seremos esclavizados. 가짜 선지자들도 많거든요. Porque hay muchas falsas profetas. 가짜 선지자들은요 전부 다 사랑 얘기하고 있어요.
Pero todas las falsas profetas decían, hablaban sobre el amor de Dios. 하나님이 우리를 사랑하시고 우리를 지켜주고 우리를 보호해 주는데 무슨 바벨론으로 보러 가느냐? Dios nos está protegiendo y Dios cada vez nos mira y nos ayuda, pero ¿cómo seríamos llevados, cómo seríamos esclavizados? 예? 여러분 세상에 그 가짜 교회는요 인간적으로 막 꽉 뭉쳐 있어요. Pero la iglesia, pero todas las iglesias falsas del mundo están amarradas fuertemente. 친구 따라 Siempre siguen a los amigos 또 교회 가면 막 스트레스 해소하고 오거든요. y cuando llega a la iglesia resuelven su problema de estrés. 스트레스 둥둥둥둥 바일라 야 그립다 몸은 좋잖아요. Porque para la carne estaría muy bien, 성경은 딱 덮고 pero tapa la Biblia. 우리는 어떻게 해야 돼요? ¿Cómo deberíamos hacer nosotros? 성경 배우고. Tenemos que aprender la Biblia. Vamos, ¿dónde? Seminario. Vamos, ¿dónde? Reunimos. No. 그래서 예레미야는 많은 눈물을 흘렸어요. Por eso Jeremías echó muchas lágrimas. 네? 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también 네, 훈련해야 돼요. tenemos que entrenar, 네. 성경이 말씀하고 있죠. porque la Biblia dice, Lucas 6:21 dice. bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 왜 여기서 우는 자가 복이 있다고 말씀했을까요? ¿Por qué aquí dirá que serán bienaventurados los que lloran? 구원받지 않았기 때문에 그 가족을 향해서 운 거예요. Porque como no tiene la salvación, porque como su familia no tiene la salvación, está llorando por su familia. 그 구원받지 않은 가족이 영원한 지옥에 가야 될 걸 생각하니까 우는 거예요. Y como piensa piensa en el destino que tiene su familia, salen lágrimas. 근데 늘 가족끼리 웃음 속에 살고 있다고 생각해 보세요. Pero piensen que siempre están riendo en medio de su familia. 그들의 마음이 아주 꽉 두껍게 덮어지는 거예요. Entonces todo su corazón estaría muy duro. 그래서 우리는 그들을 향해서 기도하고 울어야 돼요. Por eso, cada vez tenemos que llorar y orar por esas almas. 여러분 예수님이 공생의 당시에 웃으신 적 있으세요? Durante los 3 años y medio en que estuvo Jesús en este mundo, ¿Jesús había reído una vez en este mundo? 웃으신 일이 없어요. No, nunca se había reído. 그들의 운명을 보니까 울으신 울음만 나오신 거예요. Porque mirando el destino de todas esas personas, salían lágrimas. 나소라가 죽을 때 예수님이 3일 후에 가셨어요. 4일 후에 가셨어요. Cuando Lázaro murió, Jesús fue después como unas 4 días después de que murió Lázaro. 많은 가족들, 친족들이 모여 있었어요. Y había muchas familias reunidas en ese lugar. 예수님이 우셨어요. Y Jesús lloró. 왜 울었을까요? ¿Por qué habrá llorado? 그 주변 영혼들 보니까 다 지옥 갈 거예요. Porque mirando a todas las almas que estaban alrededor, se veía que se iban hacia el infierno. 여러분 장례식장에서 웃을 수 있어요? Pero cuando una persona muere, ¿podríamos reír? 웃을 수 없잖아요. No podemos reír. 지옥 가는 인생들 앞에서 그렇게 구원받은 그리스도들이 깔깔대고 같이 그 속에서 같이 있을 수 있어요? En medio de las personas que se están dirigiendo hacia la eterna muerte, ¿podríamos vivir riendo con ellos? No puede. Separarnos. 그래서 예레미야는 그 많은 눈물 속에 지냈던 거예요. Por eso Jeremías vivía en medio de todas esas lágrimas. Zacarías 4:7 dice, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. 참된 믿음이 있고 훈련된 믿음이 있는 사람은 그 아주 높은 산도 말씀하면 평지가 되는 거예요. Los que tienen una fe muy crecida y los que tienen una fe muy madura pueden cambiar hasta los grandes montes. 믿음이에요, 믿음. Eso es la fe. 너무 그게 사람이 너무 마음이 강팍해 있어. Una persona tiene un corazón muy duro.
내 남편은 구원 안 받을 것 같아. Se parece que mi marido no tendrá salvación. 내 부모님은 이 구원 안 받을 것 같아. Se parece que mis padres nunca tendrán salvación. 네, 그러나 우리가 믿음의 훈련을 한 사람은 산을 평지되도록 말하면 하나님 그걸 이루신다는 거예요. Pero los que están entrenados de la fe, hasta todos los entrenados pueden cambiar hasta los montes más altos. 마귀가 아무리 붙잡고 있어도 마귀는 하나님의 허락한 범위 안에서만 움직이는 거예요. Aunque Satanás esté trabajando fuertemente, Satanás solamente puede trabajar en medio de los niveles en que Dios haya permitido. Lucas 14:31. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? 여러분 10만의 군사를 가지고 20만이 전쟁하러 오고 있어요. Tiene 10,000 ejércitos, pero está viniendo muchos enemigos. 어떻게 할까요? ¿Cómo haría? 나는 10만, 우리는 10만, 저기는 20만이. Porque aquí está 10,000, aquí está 10,000 y el otro lado es el doble. 어떻게 전쟁할까요? ¿Cómo podríamos pelear? 승리할 마음을 갖지 않고 있으면 빨리 가서 화친하라고 돼 있어요. Dios dijo, si no tienes el corazón para ganar, para obtener victoria, rápidamente que se vaya al otro pueblo para tener amistad. 지는 거예요, 사실. Porque pierde, ¿verdad? 그럼 어떻게 할까? 10만으로 20만을 이기려면. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para vencer 20,000 soldados solamente con 10,000 soldados? 어떻게 하면 이길 수 있을까요? ¿Cómo podríamos vencer? 죽기 살기로 싸우면요. 10만으로 20만 이깁니다. Si peleamos hasta morir, entonces podríamos vencer hasta a los 20,000. 난 여기서 죽겠습니다. Yo moriré en este lugar. 그리고 전쟁해 보세요. Y peleen la guerra. 성경에 그런 기록이 많이 있어요. Porque en la guerra, en la Biblia hay muchas partes que están escritas de esa forma. 입다가 그 대표적인 믿음의 사람입니다. Por ejemplo, un hombre llamado Jefté es un ejemplo. 이스라엘 백성들이 이제 주변의 왕들에서 정복당하게 생긴 거예요. Porque Israel estaba en problemas, en peligro de ser conquistado por otros países. 입다를 세웠어요, 장군. Y eligió a Jefté como el general. 입다는 너무 무겁습니다. Y Jefté era muy pesado. 왜? 전쟁에서 이길 가능성이 없어요. Porque no había posibilidades para ganar en esa guerra. 근데 입다가 이대로 가서 전쟁에서 죽을 마음으로 작정을 하고 그 전쟁에 들어갑니다. Pero Jefté se decidió en morir en medio de la guerra y fue a combatir en la guerra, a pelear en la guerra. 하나님, 혹 내가 살아 돌아오면 내가 첫 번째 만나는 사람을 하나님께 드리겠습니다. Y Jefté oró a Dios diciendo, Dios, si vuelvo vivo en medio de esta guerra, le entregaré la primera persona que vea hacia ti, Señor. 1당 100이에요, 1당 100. Entonces cada persona tenía que pelear con 100 personas. 이길 수 있어요? ¿Podría ganar? 1당 100 이길 수 있어요? ¿Una persona podría ganar a 100 personas? 1당 10 이길 수 있어요? ¿Una persona podría ganar a 10 personas? 이길 수 없어요. No puede ganar. 근데 입다는 하나님께 서원하고 죽으러 간 전쟁이 때문에. Pero Jefté oró a Dios y fue a la guerra decidiendo su muerte. 근데 하나님이 그 전쟁에 이기게 해줬어요. Pero Dios hizo ganar a esa guerra. 여기 보시고. Aquí dice, 읽어주세요. dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago,
Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Aquí desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades. 결국은 하나님의 도움으로 이긴 겁니다. Al final, venció por la ayuda de Dios. 자기 사랑하는 문안 동료가 자기를 처음 맞아준 거예요. Y llegó a ver a la primera persona en que le recibía. 자기는 죽을 목숨인데 살려준 거예요. Estaba en el destino de la muerte y Dios lo salvó. 자기 인생을 하나님께 그렇게 딱 던져버리면 하나님 나머지는 다 책임져 주셔요. Y de esa forma, si nosotros dejamos nuestras vidas en las manos de Dios, Dios se encarga en todo lo demás. 생명, La vida, vida, comida, trabaja algo. Todo, Señor, nos protege, nos quiere. 에스더도 그랬죠? Esther también era así. 하만의 계략으로 이스라엘 백성들이 다 죽게 생겼어요. Por los planes de Amán, todos los israelitas estaban en peligro de la muerte. 에스더는 입만 닫으면 자기는 편하게 살 수 있어요. Si Esther vive cerrando su boca, podría vivirse tranquilamente. 왕이 코를 내밀지 않고 왕 앞에 나간 일이 없어요. Y en ese tiempo nunca hubo momentos en que la reina se salga enfrente del rey sin que el rey haya llamado a la reina. 근데 왕이 코를 내밀지 않는데 에스더이 왕 앞에 간다? 있을 수 없는 일이에요. Pero el rey no llamó a Esther, pero Esther fue delante del rey. 에스더는 자기와 자기 동족들의 생명이 걸린 문제입니다. Pero para Esther era un problema de vida o muerte. 에스더 이렇게 기도 부탁을 하죠. Por eso Esther pidió estas cosas, ¿no? 읽어주세요. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. 에스더이 뭐라고 했어요? Esther, ¿qué dijo? 나를 위해서 기도해야 돼. Que oren por mí. 그 간절한 기도를 받고 자기도 기도하겠다. Y que oren, si una vez que oren por ella también orará por sí misma. 그리고 나서 왕 앞에 가는 거예요. Después fue enfrente al rey. 뭐라고 돼 있어요? ¿Y qué dice? Si perezco, que perezca. Primeramente, ¿qué necesita? Orar, por favor. Oremos. Me ore, por favor. ayuno, ¿qué significa ayuno? 이 간절한 기도를 해달라는 거예요. Que oren con todo el corazón. 이거는 죽느냐 사느냐의 문제예요. Porque esto es un problema de vida o muerte. 그리고 에스텔은 여기 말씀하고 있죠. Y aquí Esther dice, hizo conforme a todo lo que le mandó 에스텔. 에스텔은요, 그 삼촌 모르데가 하는 모든 말을 다 순종합니다. Esther obedeció a toda la palabra que decía su tío Mardoqueo. 여러분, 에스텔이 그 삼촌의 말을 순종했다는 것은 에스텔이 하나님 말씀을 순종하는 모습이에요. Pero Esther, que había obedecido a su tío Mardoqueo, eso era como obedecer a Dios. 말씀은 그런데 내가 지금 상황은 내가 그게 안 돼요. La palabra dice así, pero mi situación no está en medio de la palabra. 말씀은 내가 해야 되는 거 아는데 나는 그거 안 돼. Conozco que tengo que hacer estas cosas, pero no puedo. No puede, no puede, no puede. Familia de Noé, 노아 가족들은요 말씀 그대로 믿고 간 거예요. La familia de Noé hizo conforme a toda la palabra. 그러나 셋의 후손들은 Pero los descendientes de Set 하나님 선택된 백성들이잖아요. era el pueblo elegido de Dios. 타협하는 거예요. Cada vez se conciliaban. Voy a probar, ya voy a preguntar, mi señor, voy a preguntar, ¿me voy o no? No, no puede. Descendencia de Set. Mezclar la palabra. Familia de Noé. Agarró puro la palabra.
Esther también agarró. Por eso Esther, ¿qué dice? Si perezco, ¿qué? Perezca. 하나님 그런 사람 중에 역사하셔. Dios, Dios trabaja en medio de esas personas. San Juan 12, 24 también. Entonces, De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. si muere, llevará mucho fruto. Si no muere, lleva no mucho fruto. 그러면 하늘의 씨앗가 죽지 않으면 열매가 안 맺히는데 어떻게 열매는 맺기를 원하는데 죽지 않냐는 이거. Entonces, si no muere, ¿cómo es que va a tener frutos? 나라는 사람 없어야 돼. Tenemos que saber estas cosas. 예? 여기도 말씀합니다. Aquí también dice, 읽어주세요. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Cada día me pelea. ¿Qué cosa pelea? Cuerpo. Y cuerpo es muy duro. Quiere descansar, quiere comer buena comida, quiere algo bueno. Cada día me golpe. 옆에 치면 안 돼요. No tienen que golpear a las personas de Al al lado lado. no, al lado no. ¿Quién golpea? Mi cuerpo. Mi cabeza, mi pensamiento hay que golpear, me golpea. cada día. 여기 브리시가나 아우글라가 그렇게 살았어요. Y Priscila y Aquila vivió de esa forma. 읽어주세요. Dice, Romanos capítulo 16, versículo 3 a 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 여러분 브리시가 아굴라의 가정이 있잖아요. Había la familia de Priscila y Aquila. 그 부부는요 오로지 복음과 하나님의 선한 일을 위해서 자기 생애를 바친 거예요. Esa pareja entregó toda su vida solamente por la voluntad de Dios. 바울이 가는 곳에 브리시가 함께 갔고, En lugares donde iba Pablo, Priscila lo acompañaba. 바울이 전도하는데 브리실라, 아길라가 봉사하고 섬겼고, Y donde predicaba Pablo, Aquila servía junto a Pablo. 바울을 위해서는 자기가 가진 모든 물질도 바울을 복음을 위해서 썼고, Entregó todo lo que tenía por el trabajo que hacía Pablo, 자기 생명까지. hasta su vida. 그럼 자기 생명까지 드린들 뭘 못 드리겠어요? Si entrega hasta su vida, ¿qué no podría entregar? 이 브리실라와 아울라는 하나님께 큰 영광 되겠습니까? Entonces, Priscila y Aquila, ¿sería una gloria ante Dios o no? 수고하는 사람도 하나님이 그 영광을 잃지 않겠다고 그랬어요. Porque Dios dijo que nunca olvidará hasta las personas que trabajen. 많이 수고한 사람은 더 큰 복을 주겠다고 말씀하셨어요. Y los que sirvan más, Dios dará más bendiciones. 자기를 전부를 드린 사람은 하나님이 그에게 영원한 영광을 갚아주지 않겠냐 이거예요. Y los que se entregan todo, entonces Dios no le daría un eterno galardón. Segundo Corintios 4 también. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 우리 몸에 하나님의 흔적을 남겨야 돼요. Tenemos que dejar a Dios en nuestros cuerpos. 전도할 때 같이 기도하고 같이 좋아하고, Cuando predicamos, oramos juntos y nos alegramos juntos. 봉사할 때 같이 땀 흘리고, Cuando estén sirviendo, nos sudamos juntos. 같이 힘써 애써 수고하고, Y uniéndonos nuestras fuerzas, servimos juntos. 마음을 하나님께 딱 정해야 되죠. Tenemos que decidir nuestro corazón delante de Dios. 나는 하나님만 섬기는 사람입니다. 정해야 돼요. Tenemos que decidir diciendo, Dios, yo solamente te serviré a ti. 내 주변에 어떤 환경이 나에게
손해가 와도 나는 하나님 섬기는 거는 고정하겠습니다. Aunque vengan otras situaciones en medio de mi vida, solamente serviré por ti, Señor. 나의 삶을 내 자식이, 내 아내가, 내 남편이 가져가지 못하도록 하나님께 딱 고정해야 돼요. Tenemos que dejar nuestra vida en medio de las manos de Dios para que el mundo no nos lleve. 다니엘의 세 친구가 그렇게 마음을 정했어요. Y los tres amigos de Daniel decidió de esa forma. 다니엘과 다니엘 세 친구는 그래도 왕에게 많은 총애를 받은 사람들입니다. Porque Daniel y sus tres amigos eran personas que habían tenido muchas cosas desde el rey. 옆에서 자꾸 모함하는 거예요. Y cada vez las personas del alrededor lo molestaban. 디스푸트. 이제 왕이 그 세 친구들을 또 보호하고 싶은 마음이 있어요. Y el rey quería proteger a los tres amigos. 여기 말씀하고 있죠. Aquí dice, 여기 빨간 거 말고 있죠. os postréis y adoréis la estatua que he hecho. 자, 이번에 너희들 한 번만 마음 딱 고쳐 먹어. 그럼 너 살 수 있어. El rey decía, solamente una vez cambia tu corazón. 그리고 여기 echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Más fuerte. 자, ellos que decidieron. Aquí 3, 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 나는 설령 죽을지언정 하나님이 우리를 지켜주고 보호할 것이다. 혹 죽어도 문제 없어. 난 하나님 섬기는 건 절대 양보할 수 없다. Aunque yo muera, no dejaré de adorar a Dios. 이 죽음을 각오하는 거예요. Y de esa forma decidía su muerte. 우리도 그렇죠. Nosotros también. 그런 마음으로 살아야 됩니다. Con ese corazón tenemos que vivir. 그러면 하나님이 승리하는 삶을 살게 해주셔요. Entonces Dios nos hace vivir una vida victoriosa. 읽어주세요. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 10 a 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. 죽기를 각오한 사람은요, 승리하는 삶을 살아요. Los que deciden la muerte, entonces viven una vida victoriosa. 300명의 기드온과 300명의 사람을 빼가지고요, 하나님이 미디아를 정복한 거예요. Dios sacó a los 300 valientes de Gedeón y derrotó a su enemigo. Derrotó a los enemigos. 두려워하는 자 다 돌려보냈습니다. Y hizo regresar a todos los que tenían miedo. 주를 경계하지 않고 개처럼 물을 핥는 자 다 돌려보냈어요. Y todos los que tomaban aguas como unos cobardes, los hizo regresar. 죽으면 죽으리라는 그런 사람들 하나님 300명 딱 훈련해서 전쟁에 승리하겠습니다. Y Dios solamente sacó a los 300 valientes de Gedeón y los hizo pelear. Apocalipsis 12, 11. Último la palabra. Leer, por favor. Y ellos le han vencido por el medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 그럼 지금은 은혜 시대예요. Ahora estamos en el tiempo de gracia. 지금은 구원받을 수 있어요. Ahora podemos recibir la salvación. 지금은 자유롭게 전도할 수 있어요. Ahora podemos predicar libremente. 근데 주님이 오면 시간은 딱 걷어가는 거예요. Pero cuando llegue Jesús a este mundo, ya se termina todo el tiempo. 언제 올지 몰라요. No sabemos cuándo vendrá. 오늘 와도 문제 없어요. Aunque llegue hoy, no hay ningún problema. 자, 주님 오시면 그 다음에 무시무시한 일이 벌어지는 거예요. Y después de que llegue Dios, Jesús a este mundo, pasan cosas temerosas. 거기에는 자비가 없습니다. Porque en esos tiempos no hay misericordia. 이스라엘 백성들은 환난 가운데 자기의 생명하고 구원하고 바꿔요. Y en ese tiempo solamente los israelitas
cambian su vida con la salvación. 아마 만약에 지금 그걸 허락했다 그러면요. 구원받기 어려울 거예요. 그렇죠? Si ahora nos deja cambiar la vida con la salvación, entonces ahora sería muy difícil de recibir la 만약에 salvación, 우리가 ¿no? 전도를 하는데 너는 죽어야 너 구원받아. 그러면 전도하기 쉽지 않잖아요. 그렇죠? Porque cuando estemos predicando y si decimos, para recibir la salvación tendrás que morir, entonces sería difícil de recibir la salvación, ¿no? 근데 이제 예수님 오시면 그런 일이 벌어집니다. Pero cuando llegue Jesús a este mundo, pasan esas cosas. 그러나 이스라엘 백성들은 구원받기 위해서 자기의 생명을 버려요. Pero solamente los israelitas, para recibir la salvación, entregan sus vidas. 그러니까 점점 시간이 갈수록 하나님의 시간이 오고 있다는 거예요. Por eso cada vez que pasa el tiempo, llega el tiempo de Dios. 우리는 믿음을 가지고 있기 때문에 결국 승리하는 생활을 할 수밖에 없습니다. Y nosotros, como tenemos la fe, podemos vivir una vida victoriosa. 어떻게 승리하겠습니까? ¿Cómo vamos a ganar? 다음 주에 또 계속 이어서 말씀하겠습니다. La próxima semana vamos a seguir hablando. 같이 기도하겠습니다. Vamos 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 믿음의 걸음을 걷도록 도와주심을 감사합니다. Damos gracias por salvarnos y por ayudarnos a caminar un camino de la fe. 세상과 그리고 사단과 많은 유혹 속에 우리의 믿음을 구별하며 지키게 도와주심을 감사합니다. También damos gracias por distinguirnos y por proteger a nuestra fe en medio de este mundo. 아직 우리에게 시간을 주시고 또 전도할 수 있는 기회를 주심에 감사합니다. También damos gracias por permitirnos el tiempo y oportunidades. 우리의 사랑하는 가족들이 구원받아 지옥으로부터 마귀로부터 건짐받을 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que nuestras queridas familias todos puedan ir hacia el cielo. 우리를 사용해 주시고 우리를 또 지켜주시고 변화시켜 주옵소서. Úsenos y cámbienos, por favor. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.